Oke, Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan kembali ya, teman-teman semuanya, materi kita. Di sini kita sudah masuk ke pertemuan kita yang keenam, di mana pada pertemuan keenam ini kita akan membahas mengenai Freizeit und Hobbys ya. Freizeit itu waktu luang, Hobbys itu jelas hobi ya. Nah, seperti biasa, tentunya di sini kita akan mencoba membaca beberapa kosakata dasar tentunya yang berhubungan dengan materi kita di malam hari ini ya. Itu di Wortschätze-nya berhubungan tadi ya dengan Freizeit und Hobbys tadi ya. Nah, pertama di sini ada Fußball spielen, Joggen gehen, Schwimmen gehen, Tennis spielen, tanzen, Fitness, Musik hören, singen, Zeitschriften lesen, Comics lesen, E-Books lesen, nähen, Bücher lesen, Struck, Radfahren. Ya, kita ulang ya. Fußball spielen, Joggen gehen, Schwimmen gehen, Tennis spielen, tanzen, Fitness, Musik hören, singen, Zeitschriften lesen, Comics lesen, E-Books lesen, nähen, Bücher lesen, Struck, Radfahren. Oke, yang pertama dari Mbak Ita dulu, boleh coba dibaca. Mama, hei. Fu- Fußball spielen, joggen gehen, schwimmen gehen, Tennis spielen, tanzen, Fitness, Musik hören, Radfahren, singen, Zeitschriften lesen, Zeitschriften lesen, Zeitschriften lesen, Comic lesen, E-Book lesen, nahen, Bücher nähen, lesen, nah, nahan ya, nähen, nähen, Bücher lesen, Struck. oke, nanti turun ya. Next, lanjut berikutnya, Mas Rizky, silakan. oke. Fußball spielen, joggen gehen, schwimmen gehen, Tennis spielen, tanzen, Fitness, Musik hören, Radfahren, singen, Zeitschriften lesen, Comic lesen, E-Books lesen, nähen, Bücher lesen, Struck. Oke, good, nanti turun ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada malen, zeichnen, fotografieren, schreiben, basteln, gärtnern, reisen, Film ansehen, Bowling spielen, Billard spielen, Schach spielen, Yoga machen, meditieren, kochen, backen. Saya ulangi ya. Malen, zeichnen, fotografieren, schreiben, basteln, gärtnern, reisen, Film ansehen, Bowling spielen, Billard spielen, Schach spielen, Yoga machen, meditieren, kochen, backen. Oke, silakan gantian dari Mas Rizky dulu, boleh coba dibaca. Oke. Malen, Zainen, fotografieren,
schreiben, basteln, gärtnern, reisen, Film, Fil, Film ansehen, Bowling spielen, Billard spielen, Schach spielen, Yoga machen, meditieren, kochen, baken. Oke, good. Dankeschön ya. Ayo, Mbak Ita, boleh silakan. Malen, zeichnen, fotografieren, schreiben, basteln, gar- gartnen, Gärtnern, rei- reisen, Film ansehen, Schach spielen, Yoga machen, meditieren, kochen, baken. oke, good. Dankeschön ya. Oke, nah itu tadi ya teman-teman ya untuk kosakata kita untuk pertemuan kali ini. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kembali untuk kosakata untuk materi kita ya. Nah, di sini pembahasan kita ataupun materi kita akan membahas yaitu mengenai possessive pronomen, yaitu kata ganti kepemilikan. Nah, di sini yang perlu diketahui, kata ganti kepemilikan itu adalah bentuk dasarnya yang ada di situ ya. Ada mein, dein, sein, ihr, unser, euer, dan juga ihr. Nah, ini adalah bentuk dasarnya. Sehingga tentunya nanti akan ada perubahan ya dari setiap kata ganti tersebut ya. Nah, perubahannya tergantung pada apa? Tergantung pada kasus dan tergantung pada gender benda ya. Nah, di sini kita akan lihat ya daftarnya. Nah, wah banyak banget ya. Nah, tapi jangan disangka dia perubahannya itu beda-beda banget ya. Nah, yang paling penting teman-teman hafalkan dulu yang ini di atas. Ya, ada mein, dein, sein, ihr, sein, unser, euer, dan juga ihr. Nah, tentunya ya dari perubahan-perubahan ini, nah ini yang perlu teman-teman hafalkan supaya nanti ingat ya perubahannya. Jadi kalau misalkan untuk benda maskulin dan benda neutrum, ya gender bendanya, maka kita pakai yang di atas ini ya, mein, dein, sein, ihr, sein, unser, euer, dan ihr. Nah, sedangkan untuk benda femininum dan plural, maka dia menjadi meine, deine, seine, ihre, seine, unsere, eure, dan ihre. Ya, nah jadi perubahannya hanya ditambahkan e saja. Nah, tapi ingat, ini kedua bentuk ini hanya pada kata benda yang menjadi nominatif ataupun benda yang menjadi subjek dalam kalimatnya. Nah, sedangkan saat dia menjadi benda akusatif ataupun benda yang menunjukkan dia sebagai objek, maka yang berubah hanya pada kata benda maskulin saja. Ya, yang berubah hanya pada benda maskulin saja. Ya, contohnya di sini ya, dia ditambahkan en dari kata dasarnya tadi. Dari mein menjadi meinen, dein deinen, sein seinen, ihr ihren, sein seinen, unser unseren, euer euren, dan ia menjadi ihren. Ya. Nah, ini untuk benda akusatif ataupun benda maaf ya, tiba-tiba sinyalnya bermasalah. Oke, ntar kita lanjut lagi ya. Nah, jadi tadi begitu ya. Saya ulangi lagi. Jadi tadi ya, untuk bentuknya ya, yang perlu diingat tadi adalah bentuk dasar, di mana bentuk dasarnya tersebut. Oke. Nah, bentuk dasarnya tersebut itu diambil dari mein, dein, dan sampai dengan ia ya. Nah, kata gantinya untuk orangnya di atas ini ya. Kalau mein itu berarti punya saya gitu kan. Nah, kalau bentuk yang feminin ya dan plural untuk nominatif itu ditambahkan e semuanya ya. Nah, sedangkan yang akusatif, nah untuk benda neutrum dan femininumnya itu tetap sama ya teman-teman ya. Yang berubah hanya pada kata benda maskulin saja. Ya, di mana kata benda maskulin di sini dia menjadi apa? Dia menjadi mainan ya, dari akar katanya main menjadi mainan. Ya, jadi ditambahkan en ya.
Nah, ya selebihnya untuk feminin dan plural tadi seperti yang saya sampaikan itu sama ya. Noitrum dan pluralnya ya. Noitrum, femininum dan pluralnya sama ya. Nah, lalu berikutnya untuk benda datif nih. Nah, ingat kemarin kan kalau benda datif berarti benda yang menjadi objek kedua. Nah, untuk benda datif dia tentunya di sini tidak sama lagi ya. Nah, tapi perubahannya itu untuk benda maskulin dan noitrum maka ditambahkan em saja ya dari kata dasarnya tadi. Main menjadi mainem, dain menjadi dainem dan seterusnya. Sedangkan untuk benda femininum, nah maka dia ditambahkan er ya, main menjadi minor ya dan seterusnya. Sedangkan untuk benda plural maka dia ditambahkan en juga ya. Nah, sama seperti halnya maskulin di benda akusatif tadi kan. Cuma bedanya memang di sini kalau yang benda plural maka kan bendanya jamak dan biasanya akhirannya itu ditambahkan n atau en ya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Setelahnya kita akan masuk ke contoh-contohnya ya. Jadi tenang ya. Jadi ini baru bentuknya dulu ya sebelum kita masuk ke contoh-contohnya setelah ini ya. Aman ya. Oke, kita lihat contoh-contohnya sekarang ya biar langsung kelihatan ya bagaimana cara penggunaannya. Nah, pertama kita bahas bentuk yang nominatif terlebih dahulu ya. Kata ganti kepemilikan untuk benda yang nominatif ataupun benda yang menjadi subjeknya. Nah, di sini contohnya yang pertama ada Das ist mein Vater. Ini adalah ayah saya. Nah, ayahnya di sini kan sebagai subjek kalimatnya, di mana dia tidak ada objek lain ya selain si ayah. Nah, maka di situ tetap main ya, karena ayah itu adalah maskulin. Nah, sedangkan yang kedua di sini dia bilang ihre Mutter, ya, ibunya dia. Nah, irnya menjadi ire di sini. Kenapa? Karena ibu itu adalah femininum, ingat ya. Nah, ihre Mutter ist Lehrerin. Lalu unser Haus, nah ini juga kan tidak ditambahkan e ya. Kenapa? Dikarenakan di situ Haus adalah Neutrum. Ya. Nah, sedangkan yang terakhir meine Schwester. Nah, karena Schwester itu adalah femininum sehingga dia ditambahkan itu jadinya meine. Kalau tadi kan ayah main, nah kalau di saudara perempuan jadinya meine. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu teman-teman dari yang nominatif sebelum kita lanjut ke bentuk yang berikutnya. Ayo, silakan. Baik Mas Rizky ataupun Mbak Ita yang mau bertanya boleh silakan ya. Belum, Mas. Belum ada ya. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua ya. Di sini untuk bentuk yang akuzatif ya. Nah, untuk bentuk yang akuzatif di sini, nah berarti di sini ada dua benda ya, ada dua objek bendanya ataupun ada dua hal di sini kan. Nah, dia yang ada di sini, ia, lalu ada is, lalu ada do. Nah, ini berarti sebagai nominatifnya kan, dia sebagai subjek ataupun sebagai pelaku. Nah, bahwasanya dia bilang di sini kami mengunjungi, dia besuchen. Nah, di sini berubah menjadi unsere Wohnung. Nah, ya, karena bendanya femininum ya, Wohnung itu ya, di Wohnung. Nah, ini kasusnya sama kan seperti yang tadi. Ingat aja ya, untuk femininum dan neutrum di bentuk akusatif itu tidak ada perubahan ya. Jadi tetap ditambahkan e. Kalau di bentuk neutrumnya dia tidak ada perubahan sama sekali ya, masih bentuk dasar tadi. Nah, tapi di sini nih ya saat ketemu kata Euren Garten. Nah, baru jadinya tambahkan en di situ kan. Karena apa? Karena Garten itu adalah maskulin gitu ya. Nah, selebihnya masih sama ya. Main book sama seperti house tadi kan. Karena book itu juga sama dia adalah neutrum sehingga dia tidak mengalami perubahan sama sekali ataupun deine Schwester. Nah, ini juga tidak berubah. Karena apa? Nah, tadi kan meine, di sini jadinya deine ya, beda hanya yang satu punya saya, satu punya kamu gitu kan. Bedanya di situ hanya di kata gantinya saja. Sedangkan penggunaannya masih sama ya, jadinya Schwester karena dia adalah femininum tadi kan. Gitu. Ayo, yang mau bertanya dulu silakan. Atau masih belum ada, kita lanjut terus nih. Mbak Ita mungkin ada pertanyaan?
Mas Rizky? Atau memang masih belum ada? Belum, Mas. Belum ada. Oke, kalau belum ada kita lanjut bagian terakhir yaitu datif ya. Nah, ingat ya di pelajaran sebelumnya yang sudah kita pelajari ya mengenai datif ini kasusnya yaitu dia adalah objek benda ya ataupun benda yang menjadi objek kedua ya. Ingat ya, dia adalah benda yang menjadi objek kedua ya. Nah, sini contohnya ich gebe meinem Freund mein Buch. Bahwasanya saya memberikan teman saya, yaitu apa yang dia berikan? Yaitu buku saya, dia bilang ya. Di mana dia memberikan bukunya ya kepada temannya. Nah, ich di sini, nah ini saya warnain aja sesuai ininya lah ya. Nah, ich di sini berarti dia sebagai apa? Ich di sini berarti dia sebagai nominatifnya kan? Dia sebagai pelaku ya yang melakukan tindakannya. Nah, di mana tindakan tersebut dia lakukan kepada benda miliknya sendiri ya ataupun barang miliknya sendiri. Nah, di sini ada mein Buch yaitu buku saya. Di sini ada Den Haus of Gaben ya sebenarnya. Di sini ada ein neues Auto. Di sini ada unsere Fotos. Nah, ini berarti dia yang kuning sebagai apa? Ingat kemarin kan dia berarti, ataupun ingat di sini ya, berarti dia sebagai akusatifnya. Nah, sedangkan datifnya berarti di sini yang ada di tengah, ya, yaitu meinem Freund. Yang bahwasanya saya memberikan buku saya. Nah, ini kan yang ada di saya kan, buku yang saya miliki. Maksudnya bukunya di situ kan akusatifnya. Kepada siapa? Yaitu teman saya. Yaitu berarti teman saya yang menjadi datifnya di sini. Ingat aja datif tadi kan ditambahkan em jadi meinem. Nah, sedangkan untuk femininumnya kan ditambah er jadinya deiner Schwester ya untuk benda yang femininum. Nah, sedangkan di sini ya Sheng dia menghadiahkan yaitu apa? Sebuah mobil baru untuk siapa? Untuk istrinya. Nah, istri juga sama ya, Frau itu adalah die Frau ya, ataupun dia bentuknya adalah femininum ya. Makanya Zainnya di situ tambah er kan sama seperti tadi Dain ditambahkan er. Baru yang terakhir unseren Freunden. Saya menunjukkan apa? Yaitu foto-foto kami ya. Kami menunjukkan foto-foto kami kepada teman-teman kami ya. Karena di situ teman-teman kami yaitu die Freunde ya. Nah, maka dia berubah menjadi den Freunden ya kalau dibentuk datifnya. Gitu. Ayo, silakan semuanya boleh coba dijawab ya. Ayo, Mbak Ita, Mas Rizky, boleh. Ini Mbak Ita belum ada suaranya juga. Mungkin ada pertanyaan dulu, silakan ya. Masih aman? Masih oke? Aman, Mas. Aman. Oke lah kalau gitu. Kita lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan aja ya semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Nah, sini masih ada satu materi lagi. Nah, di sini dia menunjukkan apa? Personal pronoun sekarang ya. Nah, ini kan dulu kita sudah pernah pelajari di materi pertama ya. Itu penggunaan kata ganti orang. Ya, ada ich, du, er, sie, es, dia, ia, sie, dan sie. Nah, di sini ada bentuk lainnya nih ya. Kalau di bahasa Inggris itu sama seperti halnya object pronoun. Di bahasa Jermannya itu object pronoun itu dua. Ada akusatif dan ada datifnya. Ya. Nah, jadi kalau misalkan saya memberi kamu, berarti sayanya ich, memberinya itu kepada siapa kamu, berarti kamunya dich. Tapi kalau saya memberikan kamu sebuah buku, berarti sayanya ich, sebuah bukunya ein Buch, kepada kamunya yaitu dir, karena dia sebagai objek kedua kan. Nah, gitu ya. Jadi kalau saya menolong, saya melihat kamu, nah itu baru tuh ya. Kan kata kerjanya kan hanya membutuhkan satu objek kan. Nah, tapi kalau memberi tadi kan, itu kan butuh dua objek sehingga jadinya pakainya dir. Gitu ya. Nah, jadi cara ngapalinnya kalau saya dulu ich, mich, mia, du, dich, dia, er, in, im, sie, ia, es, im, wir, uns, ihr, euch, sie, ihnen. Gitu ya. Nah, kita lihat contoh-contohnya lagi ya, sama seperti yang tadi. Dimana yang pertama di sini dia bilang, nah untuk nominatif ini kita sudah belajar ya. Nah, tentunya udah gampang lah ya.
Ich, nah sini kan spiele Fußball jeden Tag ataupun ich spiele jeden Tag Fußball ya. Saya bermain bola setiap hari. Du, berarti kamu kan? Du bist mein bester Freund. Kamu adalah teman terbaik saya ataupun you are my best friend. Dan arbeitet in einem Büro. Dia bekerja di sebuah kantor. Lalu wir gehen heute ins Kino. Kami sehari ini pergi ke bioskop. Nah, jadi ich, du, wir di sini dia sebagai nominatifnya ini ya. Kita ganti orangnya. Nah, sedangkan yang kedua ini bentuk akusatifnya. Nah, nominatifnya di sini mana? Itu ada du, ada sie, ada ich, ada wir. Nah, ini berarti nominatif kan? Di mana dia memiliki objek orang ya yang ditujunya, yang dia minta untuk lakukan sesuatu. Nah, sini kannst du mich hören. Bisakah kamu mendengarkan saya? Kamu sebagai subjek orang yang mendengarkan, saya yang didengarkan. Berarti mich-nya menjadi bentuk akusatif. Ataupun zilip dich sehr. Bahwasanya dia perempuan itu mencintaimu ya, ataupun sangat mencintaimu. Kamunya berarti dich kan? Karena yang dia cintai adalah kamu. Ataupun dia sedang jatuh cintanya itu ya kepada kamu. Nah, lalu ich habe ihn gestern gesehen. Saya melihat kamu kemarin. Nah, ini nanti secara bentuk kalimatnya kita akan pelajari di level A1.2 ya. Ini kalimat perfect namanya. Nah, saya melihat dia laki-laki kemarin. Nah, berarti sayanya melakukan sesuatu di mana saya melihat, yang saya lihat adalah dia laki-laki. Dia laki-lakinya sini. Lalu wir brauchen sie für das Projekt. Maksudnya kami membutuhkan mereka untuk proyek tersebut. Nah, merekanya di sini tidak berubah ya. Karena tadi bentuknya kan yang berubah hanya pada bentuk datifnya saja yang menjadi ilan. Ya. Nah, baru yang terakhir yaitu di sini ada du, ich, dan juga der Lehrer. Nah, ini sebagai nominatifnya kan, sebagai pelaku dari tindakannya. Di mana kamu memberikan apa? Yaitu sebuah apel. Nah, apelnya ini berarti sebagai akusatifnya. Saya yang mendapatkan apelnya di sini nih, ya, bentuk datifnya. Ya, du gibst mir einen Apfel. Ataupun saya memberikan kamu, berarti ich gebe dir ein Buch. Einen Apfel. Ya. Nah, lalu ich bringe dia, saya membawakan kamu, yaitu sebuah bunga. Ini juga sama. Berarti sebuah bunganya akusatif. Dirnya, nah, yang membawakan, yang dibawakan itu kamu sebagai datifnya. Lalu erzählt ia eine Geschichte. Maksudnya dia menceritakan kepada dia perempuan tuh kan. Ia itu kan dia perempuan ya, sebuah cerita. Nah, jadi ianya di situ berarti sebagai apa? Sebagai datifnya juga. Lalu yang terakhir, der Lehrer hilft uns bei den Hausaufgaben. Guru tersebut membantu kami. Nah, kami tadi ini kan adalah datifnya. Itu. Ayo, silakan semuanya. Boleh coba ditanyakan jika ada pertanyaan. Ya. Ayo, Mas Rizky atau Mbak Ita. Mbak Ita masih aman? Halo, Mbak Ita? Belum terdengar nih suaranya. Ya, Iya. Aman? Atau ada pertanyaan? sebenarnya ada sihir cuma Apa? Ayo. yang di datif deh. Yang di datif. Yuk, di mananya? Bagian mana yang masih bingung? Ingat aja ya, datif itu dia adalah indirect object ya kalau di bahasa Inggris. Di mana bendanya itu ya ada dua ya, ada benda yang langsung ya terhadap orang tersebut dan ada benda yang tidak langsung. Nah, yang tidak langsung di sini kan orang ya, karena tadi perkata ganti orang kan. Berarti orang yang tidak langsung di sini ada saya, ada kamu, ada dia perempuan dan ada kami. Nah, ini adalah benda tidak langsungnya kan. Maka untuk benda tidak langsung tersebut dia akan menjadi datif. Sedangkan benda yang langsungnya di sini ini adalah bentuk akusatif.
Gitu aja sih sebenarnya. Simpelnya ya. Ayo, boleh tanyain aja ya. Kalau misalkan memang bingung, ragu, tanyain aja. Nggak apa-apa ya, mau banyak pun pertanyaannya aman ya. Saya tidak akan pernah melarang ya. Ayo Mbak Ita, gimana? Lanjut dulu, Her. Lanjut dulu ya. Jadi gitu aja ya, itu yang paling Ya. penting ya. Tadi kan seperti saya bilang, yang penting dia adalah objek kedua ya, objek kedua ya. Oke deh. Nah, sekarang kita masuk ke latihan kita ya, Mas Rizky dan juga Mbak Ita ya. Nah, di sini kita akan memahami itu Gesprächen über Freizeitaktivitäten und Hobbys ya. Kita akan memahami percakapan tentang kegiatan dan juga hobi di waktu luang. Nah, pertama di sini dia menanyakan itu was macht Lisa gern in ihrer Freizeit? Apa yang Lisa suka lakukan di waktu luangnya dia? Nah, apakah sie spielt Fußball, dia bermain bola, sie schwimmt gern, dia suka berenang, atau sie liest gern Bücher, yaitu dia suka membaca buku-buku. Lalu yang kedua, was macht Max am Wochenende? Apa yang dilakukan Max pada akhir pekan? Ya, hat ein Fußballspiel, yaitu dia bermain bola. Ya, koch etwas, dia masak sesuatu, ataupun er geht schwimmen, ya. Itu dia pergi berenang. Lalu was macht Max? Apa yang dilakukan Max? Ya, wenn das Wetter schlecht ist, ketika cuacanya buruk. Ya, schaut Filme oder liest Bücher. Dia menonton film atau membaca buku-buku. Ya, spielt Fußball, dia bermain bola. Atau ya, schwimmen, dia berenang ya. Baru yang keempat, was macht Lisa wenn das Wetter schlecht ist? Apa yang dilakukan Lisa ketika cuaca sedang buruk? Yaitu sie spielt Fußball, dia bermain bola, sie hört Musik oder koch, dia mendengarkan musik atau memasak, dan sie schaut Filme, dia menonton film. Kemudian was machen Lisa und Max nicht? Apa yang tidak dilakukan Lisa ataupun Max? Yaitu memasak, schwimmen berenang, atau tanzen menari. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu untuk soal-soalnya di sini. Silakan. Belum ada. Oke, silakan didengarkan untuk audio yang pertama ini ya. Nggak ada suaranya ya, Mas. Eh, iya kak? Oh, sorry, sorry, sorry. Kayaknya karena saya Iya, keluar tadi. Oh, iya, iya, iya. Oh, maaf. Kita ulang ya. ya. Silakan didengarkan ya. Audio yang pertama. Audio 1. Hallo Lisa. Was machst du gern in deiner Freizeit? Hi Max. Ich schwimme sehr gern, vor allem im Sommer. Und du? Ich spiele gerne Fußball mit meinen Freunden. Am Wochenende haben wir ein Spiel. Das klingt spannend. Und was machst du, wenn das Wetter schlecht ist? Dann lese ich oft Bücher oder schaue Filme. Wie ist es bei dir? Ich koche dann meistens oder höre Musik. Oke, silakan ditandai dulu ya. Nanti saya putar sekali lagi, kemudian baru boleh coba dijawab untuk soal yang pertama di sini ataupun audio yang pertama di sini.
Her, sekali lagi, Her. Oke, siap. Mau langsung ya? Siap. Yuk, silakan didengarkan kembali ya. Eh, Audio 1. Hallo Lisa. Was machst du gern in deiner Freizeit? Hi Max. Ich schwimme sehr gern, vor allem im Sommer. Und du? Ich spiele gerne Fußball mit meinen Freunden. Am Wochenende haben wir ein Spiel. Das klingt spannend. Und was machst du, wenn das Wetter schlecht ist? Dann lese ich oft Bücher oder schaue Filme. Wie ist es bei dir? Ich koche dann meistens oder höre Musik. oke, silakan. Boleh coba dijawab ya semuanya. Oke, good. Danke schön ya untuk jawabannya semuanya. Kita cek ya di sini Gespräch über Freizeitaktivitäten ya, membahas tentang waktu ataupun aktivitas di waktu luangnya ya. Terus dia bilang, halo Lisa, was machst du gerne in deiner Freizeit? Ya, halo Lisa, apa yang suka kamu lakukan di waktu luangmu? Ya, dia bilang, Hai Max, ich schwimme sehr gern. Ya, saya sangat suka berenang. Ya, vor allem im Sommer. Ya, yaitu selama musim panas, dia bilang ya. Und du dan kamu, ich spiele gerne Fußball mit meinen Freunden. Ya, saya suka bermain bola dengan teman-teman saya. Am Wochenende haben wir ein Spiel. Ya, pada akhir pekan itu saya suka bermain eh haben wir ein Spiel ya. Pada akhir pekan itu saya mempunyai ataupun saya ada lomba ya, ada pertandingan ya. Nomor dua jawabannya A ya. Das klingt spannend, kedengarannya menarik ya, luar biasa ya. Und was machst du, wenn das Wetter schlecht ist? Dan apa yang kamu lakukan ketika cuaca sedang buruk? Nah, dia bilang di sini, dan lese ich oft Bücher oder schaue Filme. Nah, saya biasanya itu seringnya membaca buku-buku ataupun menonton film, dia bilang ya. Wie ist es bei dir? Bagaimana denganmu? Nah, ich koche dan meisten oder höre Musik ya. Nah, kalau saya itu biasanya seringnya memasak ya atau mendengarkan musik. Berarti nomor 3A, nomor 4 itu B, nomor 5 jelas C ya. Yang tidak dilakukan baik Max ataupun juga Liza ya. Jawabannya sini B A A B C. B A B C. Oke, Mas Rizky nomor 3 dan nomor 5-nya nih ya. B A eh kok banyak banget jawabannya Mbak. Ada 6 tuh. Mbak Ita ya. Kelebihan kayaknya jawabnya. Iya, iya, Her. 6 ya, Her ya. Iya. Hati-hati ya. Nah itu ada bingung juga saya jadinya mana jawabannya jadinya kan. Nah mungkin boleh dilihat sendiri lah ya. Di mana kira-kira kesalahannya, yang ragunya tadi. Nah, jadi biar jadi koreksi lagi ya. Itu aja ya. Oke. Kita lanjut dulu ya ke bagian berikutnya. Di sini dia menanyakan what is Jonas hobby? Itu apa hobi si Jonas ini nih ya? Apakah di situ fotografian ya, fotografi, apakah Geige spielen bermain biola atau tanzen ya menari.
Kalau welche Art von Fotografie mag Jonas besonders ya? Jenis fotografi apa yang disukai oleh Jonas ini? Apakah portrait, naturfotografi, foto alam, ataupun fotografi, foto mengenai kota. Lalu yang ketiga, wo fotografiert Jonas am liebsten, di mana Jonas itu suka mengambil foto. Apakah in den Bergen oder im Wald, im Wald ya, di hutan ataupun di pegunungan ya. Lalu yang kedua am Strand, itu di pantai. Atau yang ketiga C-nya itu in der Stadt, yaitu di kota. Lalu yang keempat, was ist Maries Hobby, yaitu apa hobi si Marie, gitu ya. Singen ya, bernyanyi, Geige spielen, bermain biola, atau tanzen, menari ya. Lalu yang terakhir, spielt Maria ihre Musik mit anderen. Apakah Maria itu bermain musik dengan yang lainnya? Nur allein ya, hanya sendirian yang A. B. Manchmal mit Freunden, kadang-kadang dengan teman-teman. Ataupun yang C. In einer Band, yaitu dengan sebuah band. Ya, oke. Silakan didengarkan untuk audio yang kedua ini ya teman-teman ya. Audio 2. Hallo Jonas. Hast du eigentlich ein Hobby? Hallo Marie. Ja, ich fotografiere sehr gerne. Besonders mag ich Naturfotografie. Das klingt toll. Wo machst du am liebsten Fotos? Am liebsten im Wald oder in den Bergen. Und du, hast du ein Hobby? Ja, ich spiele Geige. Es macht mir Spaß, klassische Musik zu üben. Das ist auch schön. Spielst du in einer Band oder nur allein? Meistens allein, aber manchmal spiele ich mit Freunden zusammen. Oke, akan ditandai dulu sebelum kita putar nanti lagi ya untuk audionya. Oke, kita akan dengar lagi ya. Audio 2. Hallo Jonas. Hast du eigentlich ein Hobby? Hallo Marie. Ja, ich fotografiere sehr gerne. Besonders mag ich Naturfotografie. Das klingt toll. Wo machst du am liebsten Fotos? Am liebsten im Wald oder in den Bergen. Und du, hast du ein Hobby? Ja, ich spiele Geige. Es macht mir Spaß, klassische Musik zu üben. Das ist auch schön. Spielst du in einer Band oder nur allein? Meistens allein, aber manchmal spiele ich mit Freunden zusammen. Oke, silakan boleh coba dijawab untuk soal yang kedua ini ya.
Oke, good. Nanti ya, kita bahas ya. Nah, di sini Diskussion. Aduh. Oke, Diskussion über Hobbys ya. Itu diskusinya mengenai hobi ya, dibahas ya. Nah, pertama di situ dia bilang, "Halo Jonas, hast du eigentlich ein Hobby?" Ya, halo Jonas, apakah kamu mempunyai hobi tertentu? Dia bilang ya. Ya, halo Mari, ich fotografiere sehr gerne ya. Halo Mari, saya sangat suka fotografi, dia bilang ya. Nah, berarti di situ jawabannya jelas A ya. Besonders Naturfotografi ya. Besonders mag ich Naturfotografi ya. Terutama saya suka foto mengenai alam, dia bilang ya. Berarti jawaban nomor 2 itu B ya. Und dann, das klingt toll. Wo machst du am liebsten Fotos? Ya, kedengarannya luar biasa ya. Dia menanyakan, di mana kamu suka mengambil foto? Dia bilangnya bahwasanya dia suka mengambil fotonya yaitu di mana? Yaitu am liebsten im Wald oder in den Bergen. Yaitu di hutan ataupun di pegunungan dia bilang ya. Undu, hast du ein Hobby? Dan kamu apakah kamu punya hobi? Dia tanya gitu lagi kan baliknya. Kemudian dia bilang di situ ya, ich spiele Geige. Es macht mir Spaß, klassische Musik zu üben ya. Ya, saya suka bermain biola, di mana saya sangat senang ya tertarik dalam berlatih musik klasik gitu ya. Oke. Lalu seterusnya di situ yang terakhir ya. Nah, das ist auch schön. Itu juga bagus ya dia bilang ya. Spielst du in einer Band oder nur allein? Apakah kamu bermain di sebuah band atau hanya sendirian? Dia tanya kan. Meistens allein. Ya kadang-kadang sendirian. Nah, tapi karena dia bilang di situ kadang-kadang kan sendirian berarti nggak selalu kan. Bahwasanya dia bilang aber manchmal spiele ich mit Freunden ya, tapi kadang-kadang saya bermain dengan teman-teman saya. Nomor 5 jawabannya B ya. Jadi jawabannya sini adalah A, B, B. Oke, Mas Rizky nomor 3-nya nih ya. Nah, Mbak kita benar semua ya. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, banyak-banyak latih lagi ya teman-teman ya semuanya supaya Akhir. makin terbiasa pastinya. Oke, baik. Sekian untuk Q1 gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu kita akan berlatih sprechen di sini, di mana sprechennya yaitu über eigene Hobbys und Freizeitaktivitäten sprechen ya. Ya, kita berbicara mengenai hobi dan juga percakapan mengenai waktu luang ya, ataupun kegiatan di waktu luang. Oke, nah di sini yang pertama dia bilang, Halo Anna, was machst du gern in deiner Freizeit ya? Halo Anna, apa yang suka kamu lakukan di waktu luangmu ya? Nah, si Anna bilang, Halo Tim, in meiner Freizeit spiele ich gerne Fußball und lese Bücher ya. Ya, halo Tim, di waktu luang saya itu saya suka bermain bola ataupun membaca buku dia bilang, ya. Dan kamu, ya ich gehe schwimmen und fahre Fahrrad ya. Ya, saya suka berenang dan bersepeda dia bilang ya. Das klingt toll ya, kedengarannya luar biasa. Spielst du manchmal auch Basketball? Apakah kamu juga kadang-kadang bermain basket? Dia tanya kan. Nein, Basketball ist nicht mein Ding ya. Tidak, karena basket itu bukanlah hobi saya gitu ya. Nah, apa ich gerne manchmal joggen, tapi kadang-kadang saya itu pergi jogging dia bilang ya. Oke. Nah, kemudian super, vielleicht können wir mal zusammen gehen ya. Ya, mungkin lain kali nanti kita bisa pergi jogging bareng. Gitu dia bilang ya. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Untuk yang menjadi tim, silakan Mas Rizky. Dan untuk yang menjadi Ana, silakan Mbak Ita ya. Boleh coba dipraktekkan langsung ya. Dipersilahkan. Hallo Anna, was machst du gern in deiner Freizeit? Halo Tim, in meiner Freizeit, Freizeit spiele Freizeit. ich gerne Freizeit spiele ich gerne Fußball und lese Bücher. Und du? Ich gehe gerne schwimmen und Gehe fahre. gerne. Dengan E semua ya. Ich gehe gerne. Ich gehe gerne schwimmen und fahre Fahrrad. Oke.
Das klingt toll. Spielst du manchmal auch Basketball? Nein, Basketball ist nicht mein Ding, aber ich gehe manchmal joggen. Super, vielleicht wir mal zusammen joggen gehen. Oke, good. Dankeschön ya. Nah, jadi itu tadi ya untuk contoh percakapan ya yang membahas mengenai tadi ya hobi dan waktu luang. Jadi gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Di sini kita akan berlatih membaca dan menjawab soal-soal yang ada nanti ya seperti biasa. Oke, yang pertama di situ dia membahas meine Freizeit ya, yaitu waktu luang saya gitu Bang ya. In meiner Freizeit gehe ich gerne schwimmen und lese Bücher. Ich gehe oft ins Schwimmbad in der Nähe meines Hauses. Am Wochenende treffe ich mich mit meinen Freunden im Park und wir spielen Fußball. Abends sehe ich gerne Filme im Kino oder schaue Serien im Fernsehen. Ich mag auch Musik und gehe manchmal zu Konzerten. Oke, nah ini kita akan lanjut ke soal nanti yang sudah membaca ataupun yang belum membaca ya, siapa yang baca duluan pun nanti. Nah, yang satunya berarti silahkan ini ya, menjawab soal yang ada. Oke. Jadi dia menanyakan was macht die Person gerne in ihrer Freizeit? Apa yang suka dilakukan orang tersebut di waktu luangnya? Lalu wo trifft sich die Person am Wochenende mit ihren Freunden, di mana dia suka bertemu dengan teman-temannya ya di akhir pekan, dibilang kan. Lalu selanjutnya di situ dia menanyakan juga bahwasanya was macht die Person abends gerne? Apa yang suka dilakukan orang tersebut di malam hari? Lalu wohin geht die Person manchmal? Kemana orang tersebut pergi kadang-kadang ya untuk mendengarkan musik? Baru yang terakhir, wo befindet sich das Schwimmbad das die Person besucht? Yaitu di mana letak kolam renang yang sering dikunjungi orang tersebut. Ya, oke, silakan dari yang pertama boleh Mas Rizky dulu, boleh coba dibaca. Baca soal nomor 1 ya. Baca teksnya. In meiner Freizeit gehe ich gerne schwimmen und lese Bücher. Bücher. Ich gehe oft ins Schwimmbad in der Nähe Nähe meines Hauses. Am Wochenende treffe ich mich mit meinen Freunden im Park und wir spielen Fußball. Abends sehe ich gerne Filme im Kino oder schaue Serien im Fernsehen. Ich mag auch Musik und gehe manchmal zu Konzerten. Manchmal zu Konzerten. Manchmal zu Konzerten. Good. Dankeschön ya Mas Rizky ya. Oke, berikutnya silakan Mbak Ita, boleh coba dibaca teksnya. Meine Freizeit. In meiner Freizeit gehe ich gerne schwimmen und lese Bücher. Ich gehe oft ins Schwimmbad in der Nähe
meines ya, hus jangan jadi Neye ya. In the in Neye der in der Nähe meines Hauses. Am Wochenende treffe ich mich mit meinen Freunden im Park und wir spielen Fußball. Abends sehe ich gerne Filme, Kino oder schaue Serien im Fernsehen. Ich mag ya. auch Musik und gehe manchmal zu Konzerten. Manchmal. Manchmal zu Konzerten. Oke, good. Nah, ya. Oke, silakan sekarang boleh coba dijawab untuk soal-soal yang ada di bawahnya tadi ya. Oke, silakan ya. Oke, good. Semuanya semuanya. Saya coba bahas ya di sini. Tadi dia membahas yaitu mengenai meine Zeit saya, waktu luang saya. In meine Freizeit gehe ich gerne schwimmen und lese Bücher. Ya, di waktu luang saya suka pergi berenang dan membaca buku-buku. Pada nomor satu itu A ya. Ich gehe oft ins Schwimmbad in der Nähe meines Hauses. Nah, saya sering pergi ke kolam renang di dekat rumah saya. Am Wochenende treffe ich mich mit meinen Freunden im Park. Nah, pada akhir pekan itu saya sering bertemu dengan teman-teman saya di taman. Ya, und wir spielen Fußball dan kami bermain bola. Nah, malam harinya itu saya suka menonton film di bioskop atau menonton series di TV. Nah, nomor 3 itu A. Ich mag auch Musik. Saya juga suka musik ya. Dan dan kadang-kadang pergi ke konser. Di B. Nah, letak dari kolam renangnya di mana? Itu di samping rumah ya, karena dibilang dekat rumah tadi kan. Gitu ya. Berarti jawabannya sini A B A A B A B A ya. A B A B A. Oke. Nah, Mas Rizky nomor 5 dan 4-nya ini hati-hati ya. A B A B A. Oke, Mbak Ita benar semua. Iya. Oke. Itu dulu ya. Nah, jadi hati-hati lagi ya teman-teman ya. Banyak dilatih lagi semuanya ya. Nah, kita masih tersisa minggu depan 2 pertemuan lagi ini ya. Untuk pertemuan ke-7 dan ke-8 ya. Jadi harus sering diulang-ulang ya semuanya ya. Untuk materi-materi gitu ya. Nah, untuk level selanjutnya itu nanti akan dimulai bulan depan kalau teman-teman masih berminat ya. Tentunya kalau dua-duanya lanjut baru kelasnya dimulai. Tapi kalau misalkan cuma satu mungkin kelasnya
nggak akan kita mulai. Jadi gitu ya. Nah, jadi nanti saya tunggu kabarnya aja. Kalau Mas Rizky masih minat lanjut ya. Kalau Mbak Ita kemarin katanya masih mau lanjut. Nah, ini kalau Mas Rizky masih berminat untuk lanjut, nah, nanti dikabari aja. Kalau memang seperti itu nanti kita akan lanjut di bulan depan untuk kelas level 1.2 ya. Nah, tapi 1.1 kita masih ada nih ya, 2 pertemuan lagi. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, baik. Terima kasih ya atas pertemuannya malam hari ini. Kita lanjutkan lagi pekan depan untuk materi berikutnya. Oke, dankeschön ya semuanya. Lass uns die Dankeschön. Klasse. Oke, lass uns die Klasse schließen. Tschüss, auf Tschüss, Wiedersehen. auf Danke. Wiedersehen. Oke, gerne.